Hallelujah. Amen. Dile jombe mada pena mo. Labe vanke yi papa gbo mate Antone benja di da sova. Kem van benja lesia. Ba mina moi me ve mi tikpalo mi. Ba nye tonto le bio de konye tokan le kona mbeye. Ndola di da se ne mu lesia ma di da se kwe. Que tu n'as déjà dit d'assaut. Alors qu'à mon soubon, tu vas voir combien ni et tomber bas mes reines m'tia. Va kembani reine le funa non a dodomé mpachana mo yem chano me kola non tinya yem ba je ma di d'assaut. Va ndak pena mao la be ma ule wonu gaona wa nya chamba vi jiji memni lo chamba vi emni ye patakpani to emni ameko ho voduo yo jesi chamba olanya nya mama nya to elina voduna mo enane mu yebeme no wado oje na kulona be nya mama zahwe wa Wa enyakema bulonyi be nya ojim so vi feme ojim leme ela be mama nyekelina vodu na mo yo ne chamba vodu na na yepe oho tanja ejide gbe kutowa mama nyolina over plane olina na wa ke nyonye fofunya obe mama nye tonene be enya be nyonu vie be la jisi be yenene be nye la ba ronua aso wa ko ba jim ke o jinsi be midi yo jim kakana otoro me gojia mama nya haiku ke be kwa yo so be nkoso na be diara gomenyi be nyonu fia kola no Subo wana punkla doya ye nyatepe vaso nya vifenye mi obodo beso le togome funo okpona oble na vikwe na nyamdana dido si bebebe viada dido hawa fe obenye muono kaka mbashi vaka jawi na tome vanya kebenyi benya lemia nya mfona jonai Panen doto bo pa fie trona pa vina pa muina etome va ameko ho mamio ke o subona mia oya mi pona ehunde pano okele contact ano mulania ola busi pola dome pola vano due yecha megedo vana pastor Amekova à la papa à la papa so. Bon ba me bébé mais enyawa na nyam di da sewa ma on tola bi di dono ketia ke va di da se le fie ye mjua nuojo kaka wanto wo sinyi na mbe Benin baba fiengba didasia wala fionu keke be vutikide wa beni ma didasepe bambe yo imja didaso enu subone be ma glazalado bamja so e papa nya otiao bo fofonye de ka glo le fie sobe no dogo le gbogbo ba si mi an fa no Odola wa ole to ole zendo va kakado jin kelevo wa kakado jin asinebe ma to golemi ba lechibe matona juko katoko le fiebe enye ke mu le fia nyankado jiba me ko le fie ba nyangbulonya den gba ve bubuto Yankaro jibe paso do to chokpo gbogbo kunku banya mpone ye mude na gbeneche
Bemba le koba eke me dibe moi on est wonam to amisami non chone no to godani be nya e donc mu hole to gomia nya mu ho ni nyon viobe renye mu pana cheba mu hobe sigbe nyon vio no na be musola no to ngodo mena wano po bijino wano eye nya mu ho nyonu la trozu musu abaji ashi adogbo alo sigbe de kajevio kono na amisisi ano siami ado shen ado nuo pa mi te donne me bogboa te donne me pa ne chinyon vidéa ne ela no kombe ngodo me kobela donkui boa ebe gbogbo wọn possédé fifi. Ye le fiaru fifi. Le fifi. Ye nyon tu o chao dona kudo tu wa mi o ke woni. Même esronto nigba bijolo esronto. Ba munya ba me do munya o si bebe ano ton ku suno le gbodo mi a. Munyo sino no le woninya ma ube asingba no na funo mi atowe ba hona wadona se. Ye olano souvent pastor kolona ndudu nyonu gbododo kaba be sunya onya be pastor ko duna nu kaba mitekpe na wajia va pastor ke dona gbedo china do kaba kungba yi hota mene a ese na kaka baba me ko lona ndudu adu ko dogreje le yesu bon comme le don kujiwo ba be so gavan pomde le ton kujiwo fune mi va fina mi dona nyon vio donc ti mu do gadu ko si va fi a de kaje de le di da se yo kable to ben kwa mo da pa be ho ba nya te pe e po sojo mami o po me be sojo le mami o be sojo la zeto be sojo le ko le na me chuna to gale gome ku afo aso do gapa me wano do da se a make plus over wano jije ele nya te pe po no va nko ke be ye na mo da pa gbe won gbe nya ke mo gbe yin be esronya mulento lo sronyi sino nyanya makede sun ina be samu yina moji vana gado me trona zuna yovo gado me mazo ameibo gado me mabia yina via so to cha mudona vio kamo munyano lagbo mada ifa menda danye kele gabwa munem sewa e dona avion la di l'aviation abafa ba bona bene wa le kan ba ko sonye don be nyam dola de son mbem dola de son les filles sinon ne nyam de son wa munyo amola ba bombe hasito munyi ma do ahwe ma do hu ba nyam de son bo ma de son pe ba juwam biji mu yitogo me miji enye kwimi ndani la sime imle tonye be poma menyam dola de son les filles va ne gbeni nyam de son les filles ma gbe yenye ma gbade ko ye be nyawo be yankati ma gbe ma be nyama te pomusu ke jwasusu be ne mbo ho ma pomusu ke jwasusu be ne ele eso ma pe nyama de be nyawo be ya te pe mba ko eso onye mude ba nye kwimi sinye contrat be ma de so onye va e ga ke so onye la no kwa chaque enua wetisa wetira mano le do ba nye to nya do le ke mano le do gamia e ga wala solo da do gamo ngba te wi o aha o amen efiobe echoga esrobe ga so le savon de ntonu e ba gbe ni wa na ne yi le do be le zaga kwa o ba ga te wi o
Ye ba no agbe yiwa de yo no. Ye ba no agbe. Ye be nyawo be wa mo ba me leve va nous ko va obe e vi be contrat e mi va signer le fou. Be ne fofu ne ha. O va o de na yen to mjina le fou. Aso da de le fou ba. E so nyela nya be fofu mi ayi konji be fou le ba. Masu kekede wa fou buna pa. Ba no nyela no to si be mjivi ba mi kona vile. Asio. Bon, beaucoup kaka belika bien. Mina ni pa. Amedo ova etogomebe. Neno so ya fide pepe. So paso so ya fide pepe mte peje mbe kai. Pastor konya. Mi pena pastor je pastor wa kenyi pastor o mate peji makpa. Biji pa nzuro jesi ame le podo konye le si ame be on so photo ava ayo so photo aso kan kumena ye nto le si ame to ba nani le asipenye me ye mu le tro do konye na asipeme nto pona photo akpa wona leke panko na nu magba to tro pona photo be pa gba sivinyo ko le kona wo le bio sebe dagbe mi anoga ojo le po photo am le bonya de po panko na nu mbe o photo a toi na ka photo a le po ndo a nyente le po kumene nyodo Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. mbe nyente le po kumene nyodo pa enua amega o Alléluia, bien doto bien seigneur. Eye amiame gbe bi tele tonyo de wa mi ate bonu ne mi asenya o. pa amega o ko no na togomo osubona mia pacho biji beleke nyente le po photo anyode ma ye mbone tachi bo no jole godo mena ye amekento wo enua le funa esronya kele togomia eya enyi na da eva itanyi na megbeto fie enyi na da va eno na sipeme gado mi ane epo na hladom etala no akpa de kana nyeku mi po na po kwa le to na be makpo enyode yembe sheri le po enyode ba mewa de esaya mi ade ndosi mi a nyemle hayo na ne tachi matrojo esopare enye to ma di sale jo ame ma bio ame do ma to nyonu vio e kaje vio wa yi church ome ma bio se be fikento o yona be ko ve ma fikento nene pa yem do va afikendo wa onyabe souvent pentecôte be church ya aso do honazo do mu honazo ba omte ina do mu pa ba enu kemi wona ni be mate mi te pe no waji do ke ti mate a ha me vi oduna nu san kun baba chochi oduna nu kun baba chochi gami ane ami aba chochi ne na pe pa mate no do gbe da pa mi si na waji pa mi ala te do me fa am nani pa mite pona rezo leji ne le chochimia nyate no kwele funu sibe nuane ne ba mi bale oni ne kaka mea ba gamele imaso Alléluia. Alléluia. Au minya. Elle va au cassette con, il a son ami. On va casser ma ouïa. À mon gars le filo. Alléluia. Elle va nous dire des icrés. Ne mi deux menenia, mi te ponole. Fiane amia o deux menenia, mi te ponele etomi.
leke ebele yi tsɔtsi do leke pastor ado ŋusẽ do le tsɔtsi amea. Mi dina Jean le church ame. Ame ike mi kpɔ be le faible ne mi do na me. Azi quoi. E nyina nu na ye mi kpɔ na nu to dzi. Elle si be télé alo écran le church anami. Oh, mi do le church xɔ me. Ele mi so kpɔ ne wa kpa juin nyɔnuvia do me kpa ele me. Ye nani mi di me apipi de le home na kpa enye cham gla le apipi agbo mu nani mu le kpɔ tsɔtsi ame kpa o le gbodo daji o le gbodo daji o le gbodo daji kpa o le to gbeda o le to gbeda. Tsɔtsi ka be fia. Alo aha le aha. Fike maso tro dzi me kugbe. Kpa o le to gbeda kpa pasua ele to gbeda va enu ke na mi te do edzi be. Evia enona mnona tona souvent passo bevio mnona tona gbedo donc chogo na be toa eni kekeli Yesu savo ni passo bevio wa won mi gbalena kwa nani na pipia gbo mle pova le que passo avant le to gbeda pa ko no via le bidi kaka pa paso kweva twasina nyɔnuvia pa enua koe mkpɔbe enua la machikona nyɔnuvia do ketia même ele amisami no gbobo dona amede kokolo ene be nyagbo no nanchi eye nyane be no bo wa me ya wona dona sugbo ena nyambata chi no la chikone aba no jani eze kapa ye mu tele me fiam pa trop poté ne pas me do passe au bébé mais donc tiens et ya nani le funo le wotako be le dogbeda ba jona mo me ye mtache do me funi mi te va le po mi va le se toji be nyo mi zanea e wo na ye bo mi se na renseignement ole ye bo mi se na se donc mi va quoi examen que be mo na nyi mtache nyonu via agbasibinya ekwa be lu vosoba zame donc eye be huye mu le ponkone pa le ponkone be ne kulevana agbasinya vinye o kwasina ye mu na mse kulevana mu le pampona enua le mpona enye totonye le mpone pa ya te pe kwa ekle soba fune mi te bale wono kaka mi banya be paso wa bana Ove. Yemba Eti o khozonene. Eti ebe o khozonene ba de via ya bile o ya kungbo mi o la ba jole mia mise en couteau vide.